अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त आपका भाई एक दफ़ा फिर न्यू लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलें आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फ़ोटोशॉप का लेक्चर नंबर 8 होगा। इसमें हम आज ब्रश टूल के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रश टूल क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज़ जो फर्दर हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले अभी तक इसने मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चले हम शुरू करते हैं ब्रश टूल के बारे में कि ब्रश टूल क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। देखिए सबसे पहले तो जब आप ब्रश सेलेक्ट करेंगे तो कुछ भाइयों के पास इस तरह प्लस का साइन आपको नज़र आएगा, ये ब्रश की साइन नहीं होगा। तो इससे अगर आपका कैप्स लॉक ऑन है तो उसको ऑफ़ कर दें तो देन भी वो जो उसका ओरिजिनल साइज़ है ब्रश का उसके में आ जाएगा। अगर फ़र्ज़ करें आपका कैप्स लॉक ऑफ ही है तो ये तब भी प्लस का साइन नज़र आपको आ रहा है तो आपके जो कीबोर्ड है वहाँ पर आपको स्केयर 2 बटन नज़र आ रहे होंगे। उसमें से जो राइट वाला बटन है, राइट स्केयर वाला, अगर उसको आप प्रेस करते जाएंगे तो स्केयर आपका जो ब्रश साइज है वो बड़ा होता जाएगा, ये देख सकते हैं आप। अगर लेफ़्ट बटन दबाते जाएंगे तो वो आपको ब्रश छोटा होता जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर हम कोई कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ये देख सकते हैं आप। इस तरह ब्रश का साइज मतलब है किसी जगह पर कोई ना कोई कलर करना। अगर आप इसका फ़्लो ये ज़्यादा कर दें, 100% कर दें तो अब ये आपको मज़ीद गहरा दिखाई देगा इसमें कलर करता हुआ। अगर आप माउस से राइट क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं ये ब्रश का साइज़ भी आ रहा, आप कितना रखना चाह रहे हैं और कितना कम और कितना ज़्यादा रखना चाह रहे हैं, और इसकी हार्डनेस जो है वो भी आप कितनी रखनी चाह रही हैं। यहाँ पर अगर आप रहते हुए राइट क्लिक करेंगे जैसे ही, यहाँ पर आपको काफ़ी ब्रशेज नज़र आ रहे होंगे, ये आप देख सकते हैं काफ़ी ब्रशेज नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप इसकी ये आपको एक यानी कि हैंडल कंट्रोल मिला हुआ है। यहाँ से आप अपने माउस को किसी भी तरह घुमा सकते हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक आप इसको सेट कर सकते हैं। ये तीनों बटन को आप इस तरह भी कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। अब आपका जो ब्रश है वो देख सकते हैं किस तरह काम कर रहा है, ये देख सकते हैं। ये दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये दरअसल ये काम करने के लिए होता है। अब कोई भी काम जो आपका हो सकता है वो लिख सकते हैं आप। अगर आप ब्रश को उसका जो अलाइनमेंट है वो ठीक नहीं रखते तो ये कंट्रोल पैनल आप सीधा रखेंगे तो ये आपका इसी तरह दोबारा काम करना शुरू हो जाएगा। अगर आप इसकी जो हार्डनेस है राइट क्लिक करके हार्डनेस 0 कर दें, ये एक सॉफ्ट ब्रश है, देख सकते हैं। जितनी आप हार्डनेस ज़्यादा करते जाएंगे उतना वो आपका काम ज़्यादा होता जाएगा। राइट क्लिक किया, ये देखिए मैं अभी आपको हार्डनेस इसकी 100% बढ़ा कर दिखाता हूँ तो वो उसमें मज़ीद गहरा कलर दिखाई देगा आपको करता हुआ। जैसे जैसे आप राइट प्रेस करें अगर तो इसकी हार्डनेस हम कम कर देते हैं, ये देख सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि वो जो पहले फुल हार्डनेस पर था कलर वो देख सकते हैं और अभी देख सकते हैं आप। तो इस पर हम मज़ीद बात करते हैं। राइट क्लिक करें, यहाँ पर आपको डिफरेंट ब्रशेज नज़र आ रहे होंगे, जैसा कि मैं आपको ये दिखा सकता हूँ। एक गरास का ब्रश है, इसकी आप हार्डनेस भी बढ़ा दें बिल्कुल।
اس کو کوئی کلر ہم دے لیتے ہیں، بیک گراؤنڈ کلر بھی اور فور گراؤنڈ کلر بھی، یہ دونوں کو میچ کرتا ہوا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ کیسے ہم نے ایزیلی گراس بنا لیا اپنے پورے پیج پر، یعنی کہ آپ کو ڈفرینٹس یہاں پر برشز نظر آئیں گے، ہر طرح کے برشز آپ کو نظر آئیں گے جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہوگی۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کتنا ایزی سے جو گراس ہے وہ ایزیلی بنا لیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جتنا آپ اس پر برش پھیرتے جائیں گے یہ اتنا گہرا ہوتا آپ کو دکھائی دے گا، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ تو رائٹ کلک کیا، ابھی میں کچھ اور سلیکٹ کر لیتا ہوں، یہ لے لیتا ہوں، فرض کریں یہ ایک ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ کوئی بھی برش جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ لے کر یہاں سے وہ فل کرنا شروع کر دیں، یہ دیکھ سکتے ہیں ایزیلی بنا رہا ہوں، کوئی مشکل اس میں نہیں آ رہی کہ آپ نے گراس لینا ہے۔ اگر آپ دوبارہ رائٹ کلک کریں کچھ اور آپ بنانا چاہتے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، جیسے برف کے وہ گلاسوں میں نہیں ڈالتے، چھوٹے چھوٹے پیس ہوتے ہیں، اس طرح کا آپ کو یہ برش دکھائی دے گا بناتا ہوا۔ فرض کریں یہاں سے اس کو میں بیک کر رہا ہوں اور برش کا سائز جو ہے وہ نارملی میں سلیکٹ کر رہا ہوں، یہاں سے جو ایزیلی ہوتا ہے، سائز تھوڑا میں برش کا کم کر رہا ہوں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر فرض کریں ہم نے ایک اسٹریٹ لائن لگانی ہو تو ہم شفٹ کا بٹن دبائیں گے اور دیکھیں اس طرح یہ جیسے پریس کریں گے کہ آپ کو اسٹریٹ لائن دکھائی دے گی، یہ دیکھ سکتے ہیں اسٹریٹ لائن، کسی بھی جگہ آپ کسی بھی طرح کی اسٹریٹ لائن آپ کو دکھائی دے گی لگاتا ہوا۔ آپ کو ورٹیکل چاہیے، شفٹ کا بٹن دبائیں یہ ورٹیکل ہو جائے گا۔ اگر فرض کریں آپ کو ہارزونٹلی اسٹریٹ لائن چاہیے تو شفٹ کا بٹن پریس کریں اور اسٹریٹ لائن، یہ اب دائیں بائیں نہیں جائے گا کیونکہ ہم نے شفٹ کا بٹن پریس کیا ہوا ہے۔ اگر آپ اس طرح نہیں کرنا چاہ رہے تو یہاں پر کلک کیا اور شفٹ کا بٹن دبایا، جہاں آپ کو ریکوائرمنٹ ہے کہ یہاں تک ہم نے سیدھی لائن لانی ہے تو وہاں پریس کرتے جائیں، وہ آپ کو ایک اسٹریٹ لائن اسی طرح کی شکل جو آپ نے جس طرح کی لائن لگانی وہ آپ کو اسی طرح شفٹ کا بٹن دبا کر، لیکن یہ لائن سٹریٹ ہی بالکل اسٹریٹ ہوگی۔ تو آج کا یہی تک ٹاپک تھا برش کے ریلیٹڈ، باقی مزید ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ اگر کسی بھائی کو سمجھ نہیں آئی تو مجھ سے دوبارہ کنٹیکٹ کر کے یا میرے جو میسج کنٹیکٹ ہے نیچے وہاں پر کمنٹ کر کے پوچھ سکتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔